नितुरिया में शिशु भूषण प्रसाद यादव के वेलफेयर सोसाइटी के तत्वान में शुक्रवार की संध्या पारबोलिया कॉलेरी फुटबॉल मैदान में गणेश पूजा पंडाल का शुभ उद्घाटन किया गया, जिस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बांकुड़ा के सांसद अरूप चक्रवर्ती। मौके पर मुख्य अतिथि के अलावा हजारी बावरी, कर्मधक्या याकूद अंसारी, रघुनाथपुर नगर पालिका के अध्यक्ष तरनी बावरी, पारबोलिया कॉलेरी अभिकर्ता नितुरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष सुभाष बावरी, डॉक्टर सुबुल चक्रवर्ती, शेख बनी अमीन, गुनाराम गोप, नवनी चक्रवर्ती, संतु चटर्जी एवं पूजा संयोजक शांति भूषण प्रसाद यादव, क्लब के सचिव मुदुल सरकार, सचिव संजय यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पूजा का यह 26वां वर्ष है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में यह उत्सव तत्कालीन तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष शिशु भूषण प्रसाद यादव ने शुरू किया था। इस दौरान उनकी तस्वीर पर मालार्पण कर किया गया। उसके बाद उनकी स्मृति के 1 मिनट का मौन व्रत रखा गया। तत्वान मंगल दीप जलाकर संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही 10 दिवसीय मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सभी को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्रोहत की इस आयोजन को लगातार बरकरार रखना है। यहाँ के लोगों के उत्साह और खूबियों को दर्शाता है। যে পুজো হচ্ছিল আজও সেটা আপনারা ধরে রেখেছেন। আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। শান্তিভূষণ অন বিহাফ অফ দাদা, সে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি হিসেবে কাজ করছে, তাকে আপনারা সমর্থন করবেন, কারণ সে সরকারের সঙ্গে আছে। আমরা এমন একটা সরকার পেয়েছি যে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হয়, খেলা মেলা করে টাকা অপব্যয় করে হয়, এরকম কথা অনেকে বলে থাকে। কিন্তু খেলা মেলা ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা যায় না। আজকে মেলার মাধ্যমে আমি দেখলাম অনুন্নত বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলা হলো এই জেলার একটা গণেশ পুজোতে যা আমি দেখেছি, একটা মেলা হবে, বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম হবে, মানুষ 10 দিন ধরে এখানে আনন্দ উপভোগ করবে, কেনা বেচা হবে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। দুটো কয়লা খনি আছে, অনেক শ্রমিক আছে, কারখানায় কাজ করে, সেদিকেও কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশ্বাস করবেন না, যারা নানান টাকা কালো টাকা করে দেশের টাকা উড়িয়ে দেয়, তাদেরকে বিশ্বাস করা মুশকিল। ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্তের থেকে প্রাইভেটাইজেশনের চেষ্টা চলছে। এলআইসিটা প্রায় বেচে দিয়েছে, রেলটাও চিন্তা করছে। কয়লা খনিগুলোকে রক্ষা করতে হবে, একে প্রাইভেটাইজেশন করতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন আছে। আমি কলিয়ার কর্তৃপক্ষকে আবেদন করব, আপনারা আপনাদের উদ্যোগনা প্রত্যেক পক্ষকে বলবেন যে অনুন্নত জেলায় যে কোনো শিল্প আছে তাতে যেন ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকেও যেন তারা নজর রাখে। আজকে উৎসবের দিন আপনারা উপস্থিত হয়েছি। আগামীকাল আপনারা হলুদ শাড়ি পরে একটা বিরাট শোভাযাত্রা করে আপনারা বেরোবেন, গণেশকে আপনারা আহুতি করে মাল্যদান করছেন। এবং পরের পর আমাদের বরণ করছেন অভিজিৎ বাবু, বরণ করছেন এসপি कैरो, हाजारी बावरी, तरुणी बावरी, यूके सिंह साहब, सुनील शर्मा, प्रीतम झा, सवित्री गोराई, संदीप महाता, प्रीति आचार्य, सुभाष चंद्र बावरी, प्रकाश सिंह देव, बाबूजान हेम्ब्रम, हिमांशु मंडल, याकूब अंसारी, सुनील कुमार यादव, नवमी चक्रवर्ती, गुनाराम गोप, অসীম চক্রবর্তী, সুবল চক্রবর্তী, আমাদের শেখ বনিয়া বিল্লা, আমাদের অনন্ত কবি, প্রত্যেকে আমাদের ক্লাবের প্রাক্তন
ছবিতে মাল্যদান করছেন। আমাদের প্রধান দীঘা প্রধান রায়মান দুই ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাবো ওনারা উপস্থিত থাকার জন্য। स्वर्गीय प्रसाद यादव